Orang ini ya. Oh iya. Oh. Bocor ya. Kertojayan warnanya budek soalnya. Jenengan Pak Tani apa penelayan nggih? Nggih. Jenengan Pak Tani apa Pak nelayan? Oh, ada tandur, Mas. Oh, tandur pinggir segoro nggih. Poin apa Om? Bocor? Oh, rumangan. Tak kira poin. Oh. Bois ngangkat dong. Bocah. Ada tendanya bro. Kejan. Di poinnya Mas Bois. Rupane. Rangkai, Cok. Rangkai. Asik batono tendone to, Pak. Kakak nih. Ucai woin. Apa ke bro? Gato ya bro? Oh lawis ya? Dulu bro, jangan bro. Wih mantap, wis jos. Itu apa bro? Motor belok ya? Oh, motor belok oleh meneh. Suhu nih, Mister Iwan. Master angel ngalah ini ya lah. Bos. Au.
Au. Kopet. Toh. Nyanto Mas Heri. Boys. Bareng-bareng. Kopet setrek. Bojor. Wih. Kita mantap. Langsung peluru. Ndi? Masa? Om juga. Sampah. Orang ini ya. Oh iya. Oh. Wih, bagongan mantap bro. Wih. Akhirnya strek. Kelak, dikira bisa. Wih, mantap. Terus bagongan Diamond Travely Karya ombol. Ombol nih ombol. Kagak nyimak-nyimak kan. Kalau sampe orang makan juga. Iya. Narane ki gede. Sampe orang aja makan. Nanti mau nalan pertama itu tek makan. Iki lho, Mbok, aja turu wae sih, Mbok. Bois turu tok. Siang. Oh, strek meneh. Antara kado banget ya. Wis strek meneh. Wah opo iki? Wah opo iki? Istimewa. Lawis. Mantap.
Yum, riwai wih, mantap ki. Lawis. Oke. Telak ya Mantap wis.